بسم الله الرحمن الرحيم اتبع تابيشا ما داغس اوهي إليك چوي كولشتاتا من ربك دترپ دربستانا لا إله إلا هو نشته لائق تی عبادت مگر دغ الله دے وآرض عن المشركين او مخوال ود مشرکانونا ولو شاء الله کچرت خوخوی دا الله ما اشرکو نو دی بشرک نو کڑے وما جعلناک او ندی گرزول منگتا لرا علیم پدی بانی حفیظا ساتن کے وما انتا او نیت علیم پدی بانی بوکیل زموار ولا تسب الذين او کنزل مکوا کسانو تا یدعونا چرابلی من دون الله ما سوا دا اللہ نا فیسب اللہ نو کنزل بوکی اللہ تا عدوان پا دشمنائی بغیر علم بید علمنا کذالک دارنگی زینا خست کرے منگا لکل امت دپار دار یا امت عملهم عمل دی ثم الى ربهم بیارخ پلتا مرجعهم را گرزی دل دی فینبئهم نو خبر بکدی لرا بما پاغ سبانی کانو یعملون چود عمل کون کی واقسمو بالله یو قسمون اخری پا اللہ بانی جاد ایمانیم پاخ قسمونا لئن جاءتهم آیتون کچرتا راتلوک لتا دیتا پا یو معجزہ لیومنن بها نخامخ ایمان براوڑی پا دی بانی قل ورطو یا انما الآیات یقینا دا معجزه عند اللہ پنیز دا اللہ دی عند اللہ پنیز دا اللہ دی یا عند اللہ دا طرف دا اللہ ندی وما یشعرکم اوسچ خبر کتا سلا انہا چی یقینا دا معجزه اذا جات کل راشی لا یؤمنون دا ایمان نراوڑی ونقلب افئدتهم او اړو منگا زړونه د دی وابصارهم او سترګې دی کما لم یؤمنو د دی وجنا چې ایمان نو راوړی دی بی په دې سره اول مرتين پاول زله ونظروا مو پری بدو دی لرا فی طغیانهم په سرکشو د دی کې یا مهون حیران او پریشان